কারণ তাদের বুঝছং কারেন্ট বাইসা আসরদি চালক দি রাং খসা দি শুধু কারেন্ট বাইসা আসরদি চালক দি রাং খসা দি তাই কোনো সিএনজি হিনি বনরক দান নাংলিয়া পেট্রোল হিনি বো দান নাংলিয়া অবংখা এপিসিটি ম্যাক্স মো কারেন্ট বাইসল জাংনাই ব্যাটারি গনাং অবনি দামখা 3,70,000 মাত্র 3,70,000 মো চলেও কিলোমিটার গাंखे वाइसे चार्ज मा बाय 178 किलोमीटर चालक मानो 178 किलोमीटर अब डाउन पेमेंट अब गांखे 30-40,000 गांखे न अब मानि पैनि दो गते कैसे ओ 5 বছর वारंटी दं 5 বছর वारंटी इनके बके अल्ट्रा मैक्स मं गांखे अल्ट्रा मैक्स दो अब 4,10,000 मंखे 250 किलोमीटर चलो वाइसे चार्ज गांखे न 250 किलोमीटर चालक माननाय अम्बो कोनो थक बुदान नांगिया पेट्रोल बुदान नांगिया सीएनजी हनी बवाना नांगिया बो कारेन्ट बायसा दे चालक दी नो टेंशन शुद्ध रांसिम खसनानि मं बहाय न नरक डाउन पेमेंट नांनाय अबके 60-70,000 80,000 अब हाय रक नांनाय 60-70,000 रखांके न अबनो डाउन पेमेंट रखांके नरक मानि थानाय इनके न कागज पत्र रखांके आधार इनके पैन कार्ड तिकैसा बैंक पासबुक इनके अब तुम खांके न अब मान थानांके न वान नांगिया र आं बुतंगले नं लगिवो इनके न रकबनि सम्बन्धे साइमनो मुसुं खांके आनि र काइसे न कल खाइदि आनि नम्बर अ जागा नुकजक दंखाना आं न डिटेल्स साइ खनारवानो कारेन्ट अटो पाइखांके न कुन वान नांगिया नस्ट दं खांके बा जागा सार्भिस अवेलेबल दङ माने पार्स एकदम काहाम काहाम मान थगा जागा yang फुंफायदि पार्स बो अवेलेबल इनके मेकानिक बो अवेलेबल और सर्विस सेंटर जे जागा पायो न आगा ना आं न पुरो फुंगिरब नाय যে কোনো নষ্ট হইলে ঠিক করতে পারতো না এরকম কোন আসেনি মানে এরকম কোনো কিছু নেই গাড়ির মধ্যে সবকিছু ঠিক করা যায় রিপেয়ারিং করা হয় সবকিছু না সবকিছু রিপেয়ার করা হয় গাইনা রক্ষণা কানা যে কোনো নষ্ট খাंखे কোন ওয়ান না করে কোন সমস্যা করে কোন প্রবলেম করে একদম ফাটাফাট বড় খেলার নাই নং জাস্ট তুবদি ফুঙ্গো নং দি বড় সারিগো ন গাড়ি নিন কস নামজাক তংथंनि অজগতে বে এক্সপার্ট দং না দেঙ্গ ভাবি দিবে ইয়াঙ্গ যে কোনো নষ্ট হইলে সকালে আনলে কয়টা সময় ডেলিভারি করতে পারবো 5টার মধ্যে ডেলিভারি পাই যাবেন 5টার মধ্যে না 5টা যে কোনো প্রবলেম যে কোনো প্রবলেম খানা খানা না আইন 3 বার শুনছেন তো তখন থামবাই